अक्सरियत की और इस बार क्लीन स्वीप कर दिया इमरान खान ने। और माशाल्लाह पाकिस्तान इमरान खान साहब से जो आपकी मोहब्बत है, खैबर पख्तूनख्वा ने जिस तरह हमारे जो यूथ है, पीटीआई की यूथ आप खिराज तहसीन के मुस्तहिक है और खैबर पख्तूनख्वा की पूरी अवाम सब को मैं तहे दिल से शुक्रिया भी बोलता हूं और आपको खिराज तहसीन पेश करता हूं कि किस तरह से आपने इस अज़म को, अपना कमिटमेंट को आपने पूरा किया। और आप देख लें आज तारीख रकम होने जा रही है और इंशाअल्लाह इमरान खान की हुकूमत आते साथ जो पहला काम करेगी वो हेल्थ कार्ड बहाल करेगी और अवाम के लिए जो इक़दामात है वो किए जाएंगे। वो हुकूमत जिसे अवाम की पज़राई हासिल हो उसका क्या फ़ायदा होता है? उसका फ़ायदा ये होता है कि अवाम उस हुकूमत को ट्रस्ट करते हैं और ट्रस्ट डेफिसिट जो सबसे बड़ा डेफिसिट रहा उसका खात्मा हो जाता है। अभी पंजाब में और सेंटर में क्या होने जा रहा है कि 17 सीटों वाले हुकूमत बना रहे हैं, तो वहां पर ट्रस्ट डेफिसिट कभी ख़त्म नहीं होगा। जब तक ट्रस्ट डेफिसिट खत्म नहीं होता कौम तरक्की नहीं करती। इसलिए पाकिस्तान की तरक्की इस चीज में है कि जो अवाम जिसको चाहते हैं वही हुक्मरानी करें। और इंशाअल्लाह खैबर पख्तूनख्वा आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। इंशाअल्लाह ये फतह आपकी फतह है, ये फतह खैबर पख्तूनख्वा के लोगों की फतह है। और इस बार कैंडिडेट आपके पास नहीं आया, आप कैंडिडेट के पास गए हैं वोट डालने के लिए। आपने ढूंढा है, इंतखाबी निशान नहीं। ये वो इलेक्शन था जिसमें हमारा लीडर बंद, हमारी लीडरशिप बंद, हमारे कैंडिडेट बंद, हमारी कैंपेन बंद, हमारा बल्ला बंद, इंटरनेट बंद, मोबाइल फोन बंद, लेकिन कौम का जज्बा बुलंद। ये वो इलेक्शन था जिसमें इस कौम ने यह साबित किया और ये बहुत बड़ी फतह है। ये फतह है कि शऊर आ गया कौम में, नौजवानों में। हमारे पाकिस्तान की कुल आबादी का 70% हिस्सा 40 साल से कम उम्र के लोगों पर मुश्तमिल है। ये हमारी बहुत बड़ी पोटेंशियल है, ये पाकिस्तान को आगे ले जाएगा। ये हमारी यूथ पाकिस्तान को आगे लेकर जाएगी। ये इतनी बड़ी पोटेंशियल है और अल्लाह ने क्या नादिर मौका दिया है हमें कि एक जागती हुई कौम हमारे सामने। और इंशाल्लाह पाकिस्तान को तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता। अपना अज़म बुलंद रखें, हौसले बुलंद रखें और इंशाल्लाह बहुत जल्द इमरान खान रिहा होंगे, इमरान खान हमारे साथ होंगे और हम इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। इमरान खान की कॉल है और इंशाअल्लाह हम अपना जो मैंडेट है वो हासिल करके रहेंगे। पूरे पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान ने इमरान खान की पज़राई की है और इंशाअल्लाह जिस तरह से भाई ने भी बताया कि सैटरडे को इमरान खान ने कॉल दी है और मैंडेट जो है हमारा वो हमें दिया जाए इंशाअल्लाह, क्योंकि ये पाकिस्तानी कौम का हक है। ये पाकिस्तानी कौम ने तमाम तर पाबंदियों के बावजूद अपनी राय का इजहार किया है, नौजवानों ने किया है और भरपूर तरीके से किया है। और इंशाअल्लाह अल्लाह सबका हामी व नासिर हो। आपके सवालात से पहले एक साथ मिल के हम यहाँ से मुतालबा करते हैं कि जो पब्लिक ने इमरान खान को मोहब्बत और मैंडेट दिया है, इमरान खान और उनकी एहलिया और तमाम बेगुनाह लोग, तमाम मजलूम लोगों को फिल फौर जो है रिहा किया जाए। मेरे साथ मिलके पाकिस्तान की आन, पाकिस्तान की शान, इमरान खान, इमरान खान, पाकिस्तान की आन, पाकिस्तान की शान, इमरान खान, इमरान खान। कौन बचाएगा पाकिस्तान? इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से सबने शुक्राने के नवाफिल अदा करने हैं। कोई बड़ी बात नहीं करनी, भड़के कोई नहीं मारनी। सब ने आराम से अल्लाह के हजूर सजदा करना है, अल्लाह के हजूर शुक्राने के नवाफिल अदा करने हैं। अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करे वो कम है। अल्लाह ताला ही देता है, इंसान कोई इंसान किसी को कुछ नहीं दे सकता। ये अल्लाह ताला की जात है। इसलिए हर मुसीबत में जो आपने मुसीबतें काटी अल्लाह से रुजू किया और जब आसानी आ जाए तो अल्लाह ही से रुजू करना है। जी कानूनी कोई भी चारा जो है वो करने के हम मजाज हैं और इंशाअल्लाह ये जो कानून है, कानून कॉन्स्टिट्यूशन वो वाज़ेह है और कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारा हक है वो हमें मिल के रहेगा।
کوئی ایکٹ جو ہے اس کے اوپر اس کو اوورول نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ کانسٹیٹیوشن جو کہتا ہے وہ ہونا ہے، اور وہ حق بنتا ہے کہ ہماری مخصوص نشستیں ہمیں دی جائیں، اور اس سلسلے میں ہماری جو کور کمیٹی ہے وہ پیش رفت کر رہی ہے. جی ابھی کیونکہ الیکشن کمیشن میں سماعت ہو رہی تھی، میں ابھی یہاں پشاور میں ہوں اور اس حوالے سے تفصیلات آ جائیں گی، لیکن میں آپ کو پہلے واضح کر چکا ہوں کہ جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ بڑا واضح ہے. اس حوالے سے وہ پی ٹی آئی کی نشستیں بنتی ہیں، اور انہوں نے پہلے مینڈیٹ چوری کیا، مخصوص نشستیں پہ ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ پہنچ گئے ہیں باقی پارٹیز کے، ہمیں دے دو ہمیں دے دو. یہ انہی کے آپ ان کی یہ دیکھیں، عوام انہیں ریجیکٹ کر چکی، سب کچھ ہو چکا، لیکن ان لوگوں کی سیاسی آپ حکمت عملی دیکھیں کہ کس قدر عوام کے اندر یہ مزید بے نقاب ہو رہے ہیں، کس قدر یہ اپنے آپ کو ہی وہ کر رہے ہیں کہ ہمیشہ کے لیے اپنی سیاست ہی ختم کر رہے ہیں کہ یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے. لیکن انشاءاللہ آپ وہ کپتان کہتے ہیں نا کہ گھبرانا نہیں ہے، تو انشاءاللہ یہ عوام جاگ گئی ہے، یہ قوم جاگ گئی ہے. یہ بہت بڑی فتح ہے اور ہم اپنا حق حاصل کر کے انشاءاللہ رہیں گے. جی بہت بہت شکریہ. اکثریت کی، اور اس بار کلین سویپ کر دیا عمران خان نے، اور ماشاءاللہ پاکستان عمران خان صاحب سے جو آپ کی محبت ہے، خیبر پختونخوا نے جس طرح ہمارے جو یوتھ ہے، پی ٹی آئی کی یوتھ آپ خراج تحسین کے مستحق ہیں، اور خیبر پختونخوا کی پوری عوام، سب کو میں تہہ دل سے شکریہ بھی بولتا ہوں اور آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ کس طرح سے آپ نے اس عزم کو، اپنا کمٹمنٹ کو آپ نے پورا کیا. اور آپ دیکھ لیں آج تاریخ رقم ہونے جا رہی ہے، اور انشاءاللہ عمران خان کی حکومت آتے ساتھ جو پہلا کام کرے گی وہ ہیلتھ کارڈ بحال کرے گی، اور عوام کے لیے جو اقدامات ہیں وہ کیے جائیں گے. وہ حکومت جسے عوام کی پذیرائی حاصل ہو، اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ عوام اس حکومت کو ٹرسٹ کرتے ہیں، اور ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو سب سے بڑا ڈیفیسٹ رہا اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے. ابھی پنجاب میں اور سینٹر میں کیا ہونے جا رہا ہے کہ 17 سیٹوں والے حکومت بنا رہے ہیں، تو وہاں پر ٹرسٹ ڈیفیسٹ کبھی ختم نہیں ہوگا. جب تک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ختم نہیں ہوتا قوم ترقی نہیں کرتی. اس لیے پاکستان کی ترقی اس چیز میں ہے کہ جو عوام جس کو چاہتے ہیں وہی حکمرانی کریں. اور انشاءاللہ خیبر پختونخوا آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو. انشاءاللہ یہ فتح آپ کی فتح ہے، یہ فتح خیبر پختونخوا کے لوگوں کی فتح ہے. اور اس بار کینڈیڈیٹ آپ کے پاس نہیں آیا، آپ کینڈیڈیٹ کے پاس گئے ہیں ووٹ ڈالنے کے لیے. آپ نے ڈھونڈا ہے، انتخابی نشان نہیں. یہ وہ الیکشن تھا جس میں ہمارا لیڈر بند، ہماری لیڈرشپ بند، ہمارے کینڈیڈیٹ بند، ہماری کیمپین بند، ہمارا بلہ بند، انٹرنیٹ بند، موبائل فون بند، لیکن قوم کا جذبہ بلند. یہ وہ الیکشن تھا جس میں اس قوم نے یہ ثابت کیا، اور یہ بہت بڑی فتح ہے.